Ready to do your way. I am ready to do your way. Amen. I request everyone to once again please stand and let us be quiet before the Lord as we let Him, the Holy Spirit, to minister to us this morning. I would like to read from the book of Matthew, chapter 1, verse 18 to 25. The word says, "Now the birth of Jesus Christ took place in this way. When his mother Mary had been betrothed to Joseph, before they came together, she was found to be with a child from the Holy Spirit. And her husband Joseph, being a just man and unwilling to put her to shame, resolved to divorce her quietly. But as he considered these things, behold, an angel of the Lord appeared to him in a dream, saying, Joseph, son of David, do not fear to take Mary as your wife, for that which is conceived in her is from the Holy Spirit. She will bear a son, and you shall call his name Jesus, for he will save his people from their sins. All this took place to fulfill what the Lord has spoken by the prophet. Behold, the virgin shall conceive and bear a son, and they shall call his name Emmanuel, which means God with us. When Joseph woke from sleep, he did as the angel of the Lord commanded him. He took his wife, but knew her not until she had given birth to a son, and he called his name Jesus. For our tithes and offerings, let us sing Muhatag sa Kalipay.
Nagpasalamat kami, Lord, sa mga pribilehiyong iyong ginatugot o sa mga circumstansya, Ginoo, iyong ginapaabot sa among kinabuhi. Nagpasalamat kami, Lord, sa pag-bless kanamo sa matag adlaw, ilabi na Ginoo sa among mga katrabahuan, sa among mga negosyo. Sa Ginoo, ang ayan lamang ang muhatag kami pagbalik dira kanimo, kay tungod na sayod kami. Ikaw, Ginoo, ang tag-iya sa kinatanan, ikaw, Ginoo, ang hinugdan sa mga utang na na-address sa kalibutan. Sa Ginoo, dawatan kaning tithes and offerings karon na Ginoo, magamit kayo sa pagpalambong sa inyong bingharian o sa mga ministries na inyong bibilin. Nganhi ka na mo diri sa kalibutan. Imo ang Ginoo nga pinaagi aning finances nga among gihatag pagbalik kanimo, mamahimong daghan nga mga kalag ang among makapot, daghan ng mga tao among maabot madala dira sa imong tiilan. Sa Ginoo, nagaampo kami sa amo ang tagsa-tagsa kinabuhi, especially Ginoo sa mga tao na nakahatag. I pray, Lord, for more blessings to them, na Ginoo pinaagi sa ilahang mga blessing o grasya nga madawat Ginoo, sila gyud mahimong mapalambok ang imuhang gingharian, pinaagi silang paghatag, pagbalik ng kanimo. Ginoo, nag-aampo sa kami sa mga tao na wala pa nakahatag, Ginoo. I pray more blessings diha nga maabot sa ilang kinabuhi na pinaagi sa mga blessings, Ginoo. Makapatunog kayo sila na ikaw ang Ginoo nga among pinalagaran, ikaw ang tag-iya sa tanan, ang ayan Ginoo, hatag kami pagbalik dira kanimo. Nag-aampo sa kami, Lord, sa among senior pastor na nag-travel karon na sa iyahang nasa speaking engagement, Ginoo. I pray, Lord, nga ikaw Ginoo magagiya o magahatag kaniya og wisdom na mahimong niya ang iyahang responsibilidad, Ginoo. Pinaagi kaniya adunay mga tao, adunay mga kalag, mga matuog, musalig dira sa bugtong anak na si Ginoong Jesus. Ginoo, nag-aampo kami sa utang pagkadayon karon na ikaw ang mahimong sentro sa among palibahon, o ang mahimong sentro sa tagsa-tagsa ng kasing-kasing sa iyong kahanakan na nangyari ka rin. Dalaygon ka sa uri katapusan, hirita na ang ginaampo, pinahagi lamang ng Kristo ang Ginoo. Amen. Okay? So, andam naman siguro ang tanan? Andam na ba ang atong mga kasing-kasing? Amen. So, hindi na ito gaya ng panahon na ito nang ihatag sa atong magwawali. Walay laing, kundi ang atong house engineer, in-house engineer. Walay laing, kundi si Engineer Sigel Tumines Jr. Atong palakpakan sa Brother JR. Thank you, Pastor Tom. Yeah, in-house over here. Amen. That is good. And all the time, that is good. Kapamahang ng tanan. Amen. So dapat, dati na ginagay ko sa lamnakan sa Ginoo, no? Ito kapamahang mo dapat. Napatay balay, napatay higdaan ng matulugan. Dako man ang gamay, that is mo, pupunta pa, dagan ta og reason na mahimong grateful. Excuse us. Para na din masaksakan. Okay. Sige pa tayo. Pasensya na kay sintanan matulog na tao. Then, basta ako bang ko din sa France, in France sa inyo, usually, nag-apolo lang ko. Karoon lang kung ipabarong ko sa mga asawa kay, siyempre, kung sangyaw ko sa buong ng Christmas pa dyan ang theme, dapat bago daw ko sa tubangan ninyo. Okay ba? Kaya, God be the glory. Ang mabibang mo lang, ikinalang magsoto. Sige lang, para sa inyo para sa Ginoo, ang puso na po na. Thank you, boy. Amen. Praise God. Napanalaginan ng tanan, karong buntag. Okay, before I start, kung saan napansin ninyo pagsunod sa December? Preparation, kasagaran, di ba? And then after, traffic. Di
Ito, traffic tayo. Preparation. Makita ninyo, no? Nag-decorate. At the same time, nagunda na din mo ang kanta ni Jose Marichan, Maria Carey, yung mga kasagaran nito, di ba? So, in short, we are, kumbaga, pahapit na sa point na mag-celebrate na sa pinaka-importanting adlaw. No? Pinaka-importanting adlaw o celebration na himuon sa kalibutan. So, people are celebrating. But the sad news is, ang uban, it's not in the same as we celebrate here. Kuha ninyo? Ang uban, for example, mag-celebrate ka, ay, hapit ng Christmas. Ang sunod yun sa una-unaan, at kasagaran yun ay, salamat na ako'y bonus ng 13th month. Actually, ito, nagatrabaho ko, lipay, ngayon wala, pag-abot, December, alam yung kuha na, kwinta-kwinta na kuha na. Kwinta-kwinta na kuha na, from January up to November, bilang kong sweldo. By 12, nakuha sa 13th month. Because usually, people always think about those things. Diba? Pero kita mga Kristohano, we do not focus ourselves on that. We focus on what? Celebrating the birth of Christ. Muna siya ang ato ang kuwan. Muna, excited kayo tapos mabot ang December because it is the day where our Savior was born. Are you with me so far? Amen. Praise God. So, ato na din na nakulugayon, ato na ning sugdan, no? Ato ni tukit-tukit yun, ato na ning iday sa love, thank you kayo, lumana di ka electric pan. Simulupan ako ni katugayan ba? Amen. Rapture naman eh. Okay. Sige. Akong tema karong buntag is about joyful celebration, the birth of Christ. Excuse my feet, nagkakaturok-turok. The birth of Christ. Amen. Sa ang pagkatao sa ato ang mangluluwa sa si Kristo Jesus. Last Sunday, di ba, ang message ni Certain, it is the same. So, karon ato hindi siya i-understand more. Okay. So, today, we gather with hearts full of joy. Amen. And gratitude to celebrate the birth of our Lord Jesus Christ. Okay? So this momentous occasion marks the fulfillment of God's promise. O, i-promise ko din sa Ginoo sa ato, ano? So if you remember when you read the book of John, di ba? The book of John says in verse 1, it says, chapter 1 verse 1 is that in the beginning was the Word. And the Word was with God. And the Word was God. Kung atong isibuano ni sa kasinugdanan, ananad na ang pulong. Kunya ang pulong nagauban sa Diyos. O ang pulong mao ang Diyos. Kaklaro sa pulong no? That Jesus Christ Himself is God. Okay, ang verse this morning, makita nato sa Luke chapter 2, verse 10 to 11. Amen. Ako diyan yung tanan sa pagpindot in respect to the reading of the Word of God. Okay? Okay. I will read to you from the King James Version. The Word of God says, "And the angel said unto them, Fear not, for behold, I bring you good tidings of great joy, which shall be to all. Amen. For unto you is born this day in the city of David a Savior, which is Christ the Lord." Amen. Ang idawag panalangin sa mga pulong, at ang idawag itong mga pulong, magtampo kita. Lord God and our Father, we thank you for everything that you have done as we go on into your word, Inampo mo, Lord God, ikaw makauban ka na mo, araw-among masakta ang pulong. Lord God, we celebrate and we take it with great joy that you, Lord God, were born and become our Savior. As we continue, Lord God, to worship you in spirit and truth, we pray that you be with us. Thank you, Lord God, for everything that you have done and what you're going to do through us, because this we ask. In Jesus' name we pray. Amen. Kung ganyan ka lang sa paglito. Kasi naka-remember kung saan siya na scenario. Kaning Luke chapter 2, kung saan siya na scenario. Nawali mo ni siya sa Luke. This were the time na naay nagpakita. An
angel. Nagpakita. Kinsa man siya nagpakita? Shepherds. Oh, amen. Very good mga kids. Oh, ano sa mga, ako gratis ko. So, shepherds, no? Nagpakita ang anghel. Saan ito pagkabalo kung anghel ang nagpakita? They always started with this. Kapingon yun na ang kuwan, nagpakita sa isa kabili. Wingon yun ang anghel na, do not be afraid. Huwag yun ang kasagaran. Because, i-ano yun na, kung pakalmahon yun ka sa anghel. Isa tanawan niyo mo na sa tanan. Isa ka itong nagpakita ang anghel kang Mary. Ito na siya, do not be afraid. So in short, kung makita natin, an angel, really an angel, showed up to this shepherd. Anong wala mo nagpakita dito sa mga hari? Anong sa shepherd man yun? No? So kung makita ninyo ba, no? A humble beginning. He is the King of Kings, the Son of God, but yet a messenger, an angel, nagpakita sa mga karnero. But we'll understand that, makasakta na ito na. So, angel said to them, do not be afraid. I bring you good news that will cause great joy. Kami ang paminaw mo, no? Kung dahil mapakita si mo, ayaw kahadto na ako'y good news sa buha. Nakadaog kang 10 million. Malampa pa. Yes! Amen! Ang problema, di na nakamataog ma. Dawato niyo mo, dili. Dawato niyo, dili. Ang ubang yung dili ko ay, ano man? Because your life is more valuable than money. Muna, ang akong gina-encourage sa inyo ha, pag mubangon mo kagabuntag, you have to thank God. Kaya naman, kitagaan pa mo isa ka adlaw. Para mo daan, at ako gumugimay. That's why, daghan kay ipapasalamat sa Ginoo. Okay? So, kung ito manghel, do not be afraid. I bring you good news that will cause great joy. Hindi lang para sa ila, but for all people. Yawa sa ano? Gidala na bibig na mensahe sa anghel. Bringing great joy. Good news that will cause great joy for all people. So, yung ba siya, today in the town of David, itong anghel, a Savior has been born to you. He is the Messiah, the Lord. Amen. Praise God. So these words echo to ages, reminding us the incredible significance of this day. Okay? Now, the birth of Jesus Christ is merely an historical event, but a profound manifestation of God's love for us. In these seasons of celebration, let us reflect on the remarkable impact that the birth of Christ has in our lives. So I'll give you 3 points only. Ikaw bala ka, dali na kumuhuman. Kaya nga naman, kani nga pagtulunan, basic lang ni sa tuwa, kita tinuod ng Kristo. Amen? Amen? Amen. Praise God. So the first thing we need to understand is that the proclamation of good news. Okay. So the angel's proclamation in Luke Chapter 2 serves as a powerful reminder that the birth of Christ, Jesus, is a source of great joy. And again, amen. Amen. So, ibig sabihin, ang pagkatao ni Kristo Jesus will cause us great joy. Ngayon ka, dili happiness. Happiness is what? Temporary. Joy is, what's naman ng joy? Everlasting. That comes from God. Okay, pingon ka nga, may difference sa happiness of joy, kuya. Ang happiness is temporary. When you receive your allowance, you receive your 30th month, malipay ka. Diba? What if kung hindi ka makareceive your 30th month? Diba? Magmugunta ka rin, ani ni siya. Pag maingon ka nito of joy, makareceive man ka o dili, malipayon ka. Those are the things that you need to understand. Kaya nga naman, daghan man ka pwede pasalamatan sa Ginoo, dili lang ka to. Diba? Sometimes nga when you look at the news, karon diba? Mabri pa lang yung sa TV, puro mga bad news, no? Ito ang mga leaders sa wala, kurakot na dito. So kung yung hunahunahon, kumbaga pa, hindi ko malipayan kung maminaw na. But since we have Christ, we still have a lot to think about. Kaya naman, buhay pa man ta. Nakapatagin diba? So kung inyong tanawon, praise God. So these words echo through ages that the birth of Jesus Christ will bring
joy. Amen. Praise God. So the first thing under that is the proclamation of good news. Now, this event, it is not just an ordinary birth. Hindi lang yung kumbaga pa, ordinary lang na naikipanganak. No? This event is not just an ordinary birth, but the arrival of the promised Savior, the Messiah, and the Lord. Are you with me so far? Amen. So as we celebrate, we should reflect on the significance of this good news and its impact into our life. So, proclamation of good news. Once na nakita dito, pagkita nila sa anghel, yung unang anghel, ayaw mong kahadlok. I bring you good news that will bring great joy. It is a proclamation that Christ, the birth of Christ, will bring great joy. Amen? Amen. Praise God. Okay, second. Nakadali lang na mauman. Okay. The ultimate gift of salvation. The ultimate gift of salvation. John 3:16, sige nga. For God so loved the world, that he gave his only begotten Son, that whosoever believes in him should not perish but have everlasting life. Amen. Mga kids, when we talk about the Word of God, in the full armor of God, kung sa galing niya siya? Kaning Word of God, kung sa galing siya? Ang sword, spirit ng sword. Diba? The helmet of salvation, breastplate of righteousness, sword of spirit, sword of spirit. Kung saan ang word? Hindi ba siya shield? Shield na siya. So, importante yun din, no, na dapat magtuon ka sa pulong sa Ginoo. Bisa ka ng John 3:16, it says, powerful verse ng John 3:16. Kung i-dissect ninyo na, i-dissect gamanan tayo na siya. Di ba, hindi ito sa John 3:16, sige ngon? For God, sa sugod pa lang, for God so loved the world. Sa kadako, sa kugma sa Ginoo, for God so loved the world. So next, that He gave His pag yung bigatin, uban, beloved. Pinakapalangga nga anak. Iyang gihalad o iyang gipadayag. For God so loved the world that He gave His only beloved begotten Son. Dira pa lang that it is a powerful message to us. So kana pa lang, ang pulong sa Diyos is a shield para sa tuwa to remind us that God Himself loves us so much. Wala ka na inyong mga problema. Ano mga problema mo? So usually problema na to. Sa karang kwarta na. Kwarta yun. Ano mo yun ang kwarta? Oh, help! Sakot na. Help! Diba? Kung saan mo nang dagang kwarta, kung napo kayo sakit. Yun, istorya niya ni Brad Alpas ito sa likod. Start ako siguro ko. Exercise, mag-jogging ako siguro kay bro. Gusto ko musuot ang kasanina. Hindi ko gusto ko magdapok. Amen. So, in short, there's a lot of problems dali sa kalibutan. There's a lot of problems dali sa kalibutan. But if we remind ourselves kung ato lang hinumduman, kung kung sa gilid kadako, nagdugma sa Ginoo sa kuha, o wala pa na nato ang kabalaka. To be honest, si ating ito kabalaka ko during pandemic time, ano din siya, kasi bunak siya sa doon. But it reminds me not to think about tomorrow, okay? Not to think about what had happened, but to think about the presence where I can spend my time with my family. Ika na sila. Dili na sila yung kanina akong mga anak, kanina akong mga bata. Sila kay kami sila. Dili na sila always gagmay. Dili na sila always gagmay. Tingala na lang ka, dili na naman pakarga sa mga. Tingala na naman po ka, dili na naman tapat sa mong tulog. So karoon pa lang ang panahon na, dapat, spend na ng time, kagahon na sila, just spend time with them. Okay na, kung makatanong na ako ang mga kids, makatanong na sila, what is your best experience in our family? Ang tubag na dili ng gifts, you bought me this daddy, you buy me dili. Ang ingon din na when the time then we went together, we went to
nahilayan, we went to abroad, mo ginakasagaran. It's always time. Because kids, hindi ganyan sila ingon nga, always yun nilang gusto. Kundi ang presensya sa iyahang ginikanan. So, muadto ko karon sa next question. If you love your child so much, would you give your child to save a criminal's life? Kay mo nang gihimo sa atong Dios Amahan. Do you think ang ayan taluson? Hindi. During at that time, people are wicked. People are sinners. During at that time. But God, our Father, the Creator of heaven and earth, He sent His begotten Son para sa ato. Kung sa nagihimo sa mga tao sa ng Kristo Jesus, i-persecute. Diba? I-persecute man siya. Wala siya isa lang, i-persecute siya. Ilansang sa cross at ipatay. Pero ang sole purpose lang, ipadala sa Kristo Jesus to bring good news. So nakita na yung point. We, dagang kita rin mga parents, mga ginikanan, di ba? Alam ka, kinakaroon ko mga anak. But are you willing to sacrifice your children? Kung baga pa, na-criminal din eh, kinahanglan siya o bagong kidney. Ha? Ang match, ang mga pinakalang, alangga na anak. Ang alangga na anak. And then, bawa na yung kidney, pero problema, pamatay na yung anak, mabuhay ko criminal. Kaya na ito na? Hindi ako, di na pala kaya. But God did that. Iyang ipadala, iyang buktong anak na si Kristo Jesus para luwason, dili dapat luwason kita. Kung masulog na sa inyong una-una, masabtan ninyo na anong kita or kami mga Kristohan, grabe ka mo ka-grateful. Kaya naman, dili man mi ang ayan luwason. Makasasala man mi. Pero tungod sa kadakong magugma gihatag at sa dakong magugma nag-mention sa John 3:16 gipadala atong Diyos Amahan yang pinaka-the best para maluwas. Una, sometimes, kinanglan. Una-una po ba? Magpabilin ba ta sa sala? O mo-follow ta sa yan? Kapasunod kita. So kung sa itong mga teaching ni Kristo Jesus, we will follow Him. Amen. Praise God. Pray. Okay. John 3:16 emphasized the profound love of God who gave His Son for the salvation of the world. The birth of Jesus Christ is the beginning of redemptive journey that leads to the cross. Diba? During that time na nagalakaw pa si Kristo Jesus sa kalibutan, He was persecuted. People are stoning, ginalabayan siya bato. Diba? At sa siya time, nag-plan ang mga Pharisee para madakpan siya o malansang siya sa cross. Before pwede siya gilansang sa cross, ipalisdan pa din siya. I-torture pa din siya. Everything. Timan niya, wala siya sa lahat. Nabot lang siya sa kalibutan para mag-spread o para explain, para to teach us that we need to love God above all. Love our neighbors as we love ourselves. Muna siya. Okay? Now, as we exchange gift during the season, diba? Excited kayo sa Christmas party, kayo mag-exchange gift na, diba? Kakataglan ng pagkaon, Dixon, o nakasagara, Dixon, macaroni, o kuan, mango float, mango float yung digip, ang paborito rin sa mga family. Macaroni ni Mrs. O na siya, kung maha ni Sharon, o na. Pag na'y mabilin sa Dixon, ang ano ni Sherwin, Dixon Paksyo, so, so we are very excited for that day to come, para exchange gift. So, as we exchange gift this season, let us recognize the unparalleled gift of salvation. When we think about gift, think also about the greatest gift that God has given to us, and that is Jesus Christ. Diba? Jesus Christ. So, I am telling you, inspiring you to have a gratitude and this deep sense of awareness that Christ Himself sacrificed Himself for us. Yeah, okay lang.
Okay? Ikatulo, so itong first, proclamation of good news. Ikaduha, the ultimate gift of salvation. Ang ikatulo is the emulating Christ's humility and love. Okay, so the call to have the same mindset as Christ. In Philippians chapter 2, verse 5-8, let's read it. Philippians chapter 2. Okay, right. Philippians chapter 2, verse 5-8. Let this mind be in you, which was also in Christ Jesus. Verse 6. Who being in the form of, Amen, thought it not robbery to be equal with God. Kailangan pa ba natin yung question kung si Kristo Jesus, Ginoo? Nadari, isulti na din eh. Di ba? But made himself of no reputation and took upon him the form of a servant and was made in the likeness of men. Verse 8. And being found in fashion as a man, he humbled himself and became obedient unto death, even the death of the cross. Remember itong gimension naman ganina sa start? When the angel showed himself to what? The shepherds. Because, di ba? Kung atong basahan nila sa Philippians chapter 2, Christ humbled himself for us. Wala siya gipanganak sa usa ka nindot nga lugar, isa ka castle, wala. Asa siya gipanganak? I-conceive siya ni Mary. Unsa man si Mary? Unsa man niyang bana? Usa lang ta, karpintero. So mga kaigsunan, if you try to look at it, Christ was born into the very lowest level, as servant. Dira siya gipanganak. It should teach us humility. Take note ha, Ginoo siya. Diba? I-mention din him, verse 6, verse 5, let this mind be in you, which was also in Christ Jesus. Okay? And then verse 6, who being in the form of God, Ginoo siya ha, thought not robbery to be equal with God. Okay, verse 7, but made himself of no reputation, and took upon him the form of a servant. Kinsa man diri, nabasa ako, nagatuon man yung tatuon daw ng mga Greek mythology, ng mga Norse mythology. Pero kung imong tanawon ang mga story nila, there's pagluta piki na ilang mga Diyos. Kaya nga naman, ang tinuod nga Diyos, nagpakatao para sa tuwa. When you say nagpakatao, ibig sabihin, ma-feel niya ka ng pain. Nagpakatao man siya. Ginoo siya. Padala siya sa iyang amahan. Nagpakatao siya. Take note, ma-feel na niya ka ng pain. Ano kabalungan tanan? Remember when Christ was in the wilderness? Masa may na-feel niya dito? Tapoy, gutom. Di ba? Ibig sabihin, kana siya tanan, ma-feel na niya. Ma-feel na niya. Kung sa'yo ma-feel na to, kung siguro yung gutom na rin, no? Ay ko pala ka na, yung mga puntahan ka, huwag ka sa mga branch. Oh, amen. Praise God. Wala pa ka na itong panagiro. Okay. So, ang pasagot na ko is that Christ himself, since kaya nagpakatao siya, he can experience all of these things. Even death on the cross. Even death on the cross. So his death on the cross was genuine. So when the soldiers stabbed him in the side, na-feel ito niya. During the interrogation, when he was whipped, na-feel ito niya. Atong pagbutang sa crown, na-feel ito niya. In the history of human torture, atong gihimo kang Kristo was number 1 on the list. Pagta ninyo, di ba dagang mag-torture ginahimo? Pero katong gihimo kang Kristo Jesus, kaya makatap ato. Because it was number 1 on the list. Yung sa paglisod ng tao. But ibutang sa pangunawa na, he endured that, iyan ang giantos tungod nato. Take note, wala siya sala. Take note, nag-perform kayo siya miracles. Take note, katong 5 loaves of bread and 2 fishes, iyang ipadagan para ipakakong sa kanan tao na nag-uban pila to kabuok.
Pila to ka mo? It was 1,000, I think. 3,000? 5,000. 5,000. Di ba? Pero sumigin mo siya, i-persecute siya. I-persecute siya. He's telling the truth, still, i-persecute siya. Into worse, i-torture pa yun siya. Ako mag-torture, ilan sa cross. He died on the cross as we speak. Amen. Palayan ka. Okay. Philippians 2, chapter 2, verse 5 to 8 challenge us to embody the humility and selflessness demonstrated by Jesus. So in our celebration, we are encouraged to reflect not only on the birth of Christ, but also on His life and teaching. Okay? Hindi nito mo focus sa pag-anak sa iya. Tanaw ko nato ang iyang lifestyle. Pagpanganak sa iya, syempre, hindi ako man sa kala Mary and Joseph. Tanaw mo, may imagine naman ninyo sa iyang life. Kung ipanganak ka sa merely ang magbabantay sa karpintero lang, minahan, plain housewife. So, ma-imagine mo kung saan life ni Cristo Jesus growing up. Di ba? Wala siya. Wala siya ingon nga mura mga nepo babies. Dili. So, si Cristo Jesus itself, kumbaga pa, nagdako siya. Normal, mga children. And He is in a family of slaves. Tapos sa gusto din sa Philippians. So, right now. Okay, so, reflect on the birth of Christ, but also in the life and teaching. Let our joy be expressed to the acts of love, compassion, and humility. So, mirroring the example set by our Savior during His time on this earth. Is Jesus Christ, kumbaga pa, arrogant? Arrogante ba siya? Yung mo siya, Diyos ko, paminaw ko sa kuwa. Dili, di ba? Dili. Very, yun siya. So, kung tanawin siya, kung basahan niyo mga Gospels, di ba? Matthew, Mark, Luke dyan, kung tanawin mo sa record, historical evidence, makita yun mo kung sa ka-compassionate ni Cristo Jesus. Excuse me. He tells the truth, but at the same time, He is compassionate. He's a giver. He's a giver. Makita ko sa itong mga miracles. And He healed people. Diba? Kung tanawan ako sa record, sa historical book, the Bible itself, it was recorded that Jesus Christ performed miracles to help people who are sick. Diba? Yes. Poor. Dito siya nagsugod. Bago pa ganyan dito sa lugar, ang isugal siya ang palm instead of kanang gold ang ilutan. But, that's how Christ is. He's very humble. He's focused on us, the people, that time, di ba? Focus siya dito. That's how He loves His people. So, makita natin kung saan personality ni Cristo Jesus. He is the only human that has no sin. He is God in human form, at the same time, the only human that has no sin. Wala siya. Si Cristo Jesus. Okay. Sorry, malay ka. Okay, kaya ba? Sa'yo pa kayo? Sa'yo pa kayo? Okay. Next. So let our joy be expressed through acts of love, compassion, and humility, mirroring the example set by our Savior during His time on earth. So as we exchange gifts and gather with loved ones, let us remember the ultimate gift, the gift of salvation through Jesus Christ in John 3:16. We are reminded of His sacrificial love. Diba? Our celebration, it is not just about the birth of the baby in Bethlehem. It is about the incarnation of God Himself stepping into human history to reconcile us to Him. Take note, before Christ, people are separated by God. So pag ngayon ganita, ang relasyon sa katao is na-separate siya sa Diyos Amahan, sigurado niyo po, their life is in hell.
kung ang hell magod, isa sa meaning sa hell magod, it is separation from God. Kwento lang ako niya, naman mo yung amigo noon, college days. Ano gina siya? APS. Hindi na siya mo ito Ginoo. Yan, ang sa Agape Mission ito muna. Anak ko ito. Ano na siya? Mechanical engineer. Actually, namatay na po siya kaya. Disgrasya siya sa Turin. Hindi na siya mo ito Ginoo. Sometimes, pilusupo kaya siya kaya. Kabalo ba siya nag-ministry ko? Ako sa UN ito muna. Usa ko student ministry. Minister. Ngayon yun na siya na, bay, buutan man to. Hindi yung intro sa kuha, buutan man to. Pwede ko makatulangin. Wala man kung kapasakit ng tao, buutan mo. Kaya ako siya. Ang tubag na mga simple lang piluso ko mo kututong mo na. Isong ka mayo, pinapiluso ko. Hindi ko sa iya hanga. Nga nung pasok doon magpunta sa kinaharian sa Ginoo nga, wala makakakaila sa iya. Di ba? Awkward kayo kung mag-uban mo sa isa kabalay. Wala kakaila sa iya. Nasabta rin akong punto. Bisan ka mo ba? Kung ay putok-tok sa inyong balay, wala mong kaila, pasok din niya din. Very simple. So kung ikaw, ATS, hindi ka mo itong Ginoo, pero gusto ko mato sa iyong balay, at hindi ka pwede dito. Hindi taglain. Kung asa ka nagatuo, dito ka mo ito, kaya kailangan siya sa imuha. So kung iyawa, kailan sa imuha, dito ka. Nag-gets ko ninyo? So kung naay mamutana sa inyo, anak ba? Hindi rin ganito ba? Kung gusto mo makauban sa balay, o sa tag-iya sa balay, ilasa na. Di mo sa siya kamahan. Saan mo rin paghimo kamahan? Gawaton ni mo si Kristo Jesus. Mo Ginoo manluluwas. Diba? Kung sa gisulti sa pulong sa Diyos, for as many who receives Him, to them, who give you the power to become the sons of God. So pagwas na mo, tuo ka, kasi Kristo Jesus, anak sa Diyos, namatay, nabanlaw sa ikatulong na adlaw. Diba? Kumuto ka, if you believe that, pwede na ka mahimong anak sa Diyos. So kumutok-tok ka sa iyahang puntahan, pag-abri sa iyaha, hindi na ka pwede magpaila-ila. Kaya naman, gaksong nakadiretso sa atong Diyos Ama. Kaya naman, anak naman kanya. Apuhan ninyo? Muna siya ang reason mga kaigsunan. Kung nanong pagpanganak ni Kristo Jesus, dako kayo taong kalipay. Kaya naman, muna siya ang purpose. Si Kristo Jesus ang mong susi. Kung sige susi sa pulong sa Diyos, I am the way, the truth, and the no one comes to the Father but by me. Inaanap mo ba na elaborate? Diba? Masabta na lang na siya. Ako lang ang dalan, wala na ilain. Walang nag-isumi dito. Ako ang usa sa dalan. Dili. Ay kaduwas ibuloy. Dili na siya tinuod. Si Kristo Jesus lang ang dalan padulong sa ato ang Diyos Amahan. Wala na ilain. So if you believe, if you accept Christ, Jesus Christ as your Lord and Savior, when God opens the door, He will ultimately help you. You know why? Because you are His Son. Muna siya ang reason. You are His Son. Hallelujah. Muna, kailangan dito mag-celebrate. May uban dito nga, dili pa December 25 ang birthday ni Kristo. Doesn't matter as long as we will celebrate the birth of Christ. Amen? We will celebrate it because that is the most important historical event in human history. Amen. Praise God. Woo! Makaugaw tutublan. Okay. In our festive, let us also emulate the humility and selflessness of demonstrated by Jesus Christ. Wait. Sometimes understand yun, si pastor na also, or si pastor doon mo to doon. Kaya lang yung tagtubig, ano man, kung magsigal story mo, ugahan mo ka. Ang sa sakit, hindi. So, big respect sa itong mga pastor. Big respect. Ako kay kung respect ko sila. Okay. Yes. Let us also emulate humility and selflessness demonstrated by Jesus Christ. Ito
third part of Philippians chapter 4, verse 5 to 8. Okay, so as we celebrate the birth of Jesus Christ, so we should embody the love, compassion, and humility. So as He exemplified during His time on this earth, let our joy be contagious. So kung contagious, dapat ang atong kalipay may mong makatakot sa lain. Diba? Parang may bawaan nila ba? Kristohan mo. Smile ka. Kumbaga pa, let people see Christ in you. So, yung sila tagnagot. Kaya kung wife, okay na, kabalugin na siya. Pero ko ba, stress ka. Diluy. But we have to understand, we have to remind ourselves that there's no need to worry. Diba? Sa sugod pa lang, when Christ was born, diba? Dira pala, it remind us, tama din mo. Ay, Lord. Kanya akong problema, Lord, yung may na kayo compare sa imong gugma. Ako kay kang gugma. Idawat ko ni mo, Lord God, lapok, ikan ko sa lapok, Lord God, makasasala ko, dagami ko na himong dili tama, but still, you accepted me as one of yours. Napalamdaan, makaingon yung gano'n, thank you, Lord. That's why ganyan, maingon yung gusto akong wife o self, maingon yung sinamata, yung ginuperminti. Ano man, gave me a great family. It's not much, pero, di ba, bubo, usahay, saba, usahay, but still, it's a family, it's a gift from God. Makaingon yung gano'n, grabe ka ba? Hindot yun sa Diyos. Mo nang gusto sa Ginoo sa buwan. If we would just follow Christ, gusto sa Ginoo, minimum kang malipayo. Gusto man niya. That's why ganun nagpakatao siya para malumas na. Because He wants us to experience those things through joy. Dili tong mga bakak sa social media. Nagkakibakak sa social media. No, kita mga Kristohanon, kabalot ako sa tinuod na kalipay. Makita rin naman ang Kristo Jesus. Ano nila? Tinuod lang. Maniwala kayo sa akin. Ano yan? Hopefully, ano ito siya, mapagawas, Ilaran ba yan ito? In conclusion, my brothers and sisters, told you, dali lang po. In conclusion, first thing we need to understand is that let us give thanks to the incredible gift of Jesus Christ. Hallelujah. So may our hearts be filled with gratitude and our lives be reflection of His love. As we reminded every day, di ba? The first is the proclamation of the birth of Christ. Di ba? Secondly is the ultimate gift of salvation. And the last is emulating Christ's humility and love. So mga kaigsunan, this is just a basic reminder for us na kung unsa ka maayong Diyos sa naman. It is a basic reminder po sa tuwa, kung unsa po kadako ang gugma sa atong Diyos mahan sa tuwa. Gihatag mong ginamit tong example ganina. Diba? I-ask na akong question sa mga ginikanan din eh. Willing ba mo ipasakripisyo niya manan para maluwas ang usa ka mamamatay tao? Pag-iin mo na sa atong Diyos ang mahan. Kadua, i-remind ko na ako sa inyo, if you want to be with God, you have to accept Christ first. Pero ako ang sometimes misconception man sa mga Kristohanon. When you receive Christ as your personal Lord and Savior, dili dapat ang reason tungod kay dili ta gusto ma-imperno. Wrong na siya, ha? Kaya kung kanaan mong reason, hindi ka magdugayan. Ang reason nga nung dawato mo si Kristo Jesus sa imong kasing-kasing, kaya nakabalong ka, nagipadayan siya sa amahan. Nakabalong ka, nga ikaw makasasala. Nakabalong ka nga siya nagpakatao. Siya nagpakatao nag-antos para sa imo. Mo dapat ang reason. The reason should be love. That should be the reason. Okay? Understanding the sacrifice did for us. He did for us. He did for us because He did that out of love. So, mo ginaingon, di ba? Usually, madunggan mo din we love God because God loves us first. O na siya. Okay?
Klaro, mga kaigsunan? Klaro ang mensahe? Amen. Napadalaginan ng tanan? Praise God. To God be the glory. So, dira naman yan akong message. Akong kaya nyo ang tanan sa pagtindog. Na magampo ko kaninyo. No? Yes, Lord. Let's bow on our heads in prayer. Our most gracious and loving Heavenly Father, we are thankful, Lord. We're thankful for your great love. Dili maging may ayang Ginoong Alwaso. Still, despite of our sins, despite of our wrongdoings, mistakes, kung sa man akong nahimo itong una, Lord God, wala ni siya, wala ka nagtutok din na. Ang imong gitanaw isang kasing-kasing. Pablo ka Ginoo, igugma minimong dako. Tungkol sa imong dako, kagugma, Lord God, imong ipadayan, bukto ka na, imong pinalangga anak na si Kristo Jesus para sa amin. And for that, we are so grateful, so thankful for it. Ginoo, as we walk with you, as we walk with Christ, kung ano naman may nahimo nga dili makahatag himaya ang Lord God. We pray, Ginoo, ikaw makapasaydo ni kung wala milain ko mong Ginoo, maghatag ng himaya sa mga anak. We also pray, Ginoo, aduna man may nga mga balatihan. Pinako po namin yung mga gunit sa ulo. Lord God, this message this morning is a reminder for us on how great you are. Thank you, Lord God, because kung wala kang Ginoo, wala din. Kung wala ka sa mga kasing-kasing, siguro, Ginoo, we will drift away. We don't want to be separated from you again. Thank you for bringing us Jesus Christ. Because of that, our relationship that was reconciled through you. Thank you, Lord God. Salamat din, Lord. Even sa mga kauban. Pray, Lord God, for everything that you have done. Because Jesus we pray. Amen. Yeah, Pastor. God is good? All the time. And all the time, God is good. ato mo lang para ng buhay na Diyos. Amen. Salamat, Brother J.R. sa klaro na mensahe. Tungkol sa dako nga gugma sa atong langit ng Amahan, yan ipadala yung anak na si Jesus para sa mga tao, para sa tanan. Kapag pipila lamang ang nituo, misali kung ihimo siya Ginoo, mangluluwa sila ang Ginoo. So atong responsibilidad, isip ng mga nituo, is to share the gospel, to share the good news to them also, especially in this season. Okay? So, let us pray to close our Sunday worship. Taputa. Langit nun ang mahal, daghang salamat Ginoo sa imong pulong na ako ang nabatunan karong buntaga. Nagpasalamat kami, Lord, nga na-remind kami na pinaagi sa imong gugma nga dako kami nga imuhang mga tao Ginoo, imuhang nahimong kaanakan. Sa Ginoo, nagpasalamat kami tungod sa imong grasya sa Ginoong Jesus na nahimo namong Ginoo manluluwas at doon na kami kalipay na dili mahanaw Ginoo, kalipay na gikan dira kanimo. Sa Ginoo, nagaampo sab kami sa tagsa namon ang kinabuhi Ginoo, kung mahimo kami kahayag diri sa kalibutan, pinaagi sa imong pulong, pinaagi sa imong paggiyaw sa naging kanamo. Sa Lord, nagaampo kami aning taknas kabuntagon Ginoo, samtang kami pauli. Ikaw Ginoo magaubad kanamo, ikaw Ginoo magahatag kanamo kadasig na pinaagi sa mga pulong na amo ang na-learn, pinaagi sa pulong na amo ang nabatunan. Ginoo, mamahimong kami madasig sa pag-share sa iyong pulong ngadto sa uban.
Ginoo, nagaampo sa kami, nasamtang kami Ginoo, magapamuhat sa imong mga buluhaton sa mga ministries imong tubod Ginoo. Dili kami magluya kung magapadayon kami sa paghimo sa among responsibilidad. Isip imuhang mga tumuluo, isip imong sumusunod, o isip imuhang mga anakan. Ug karon ang gugma sa langit ng Amahan, amoy nagmugna sa langit ug sa yuta. Ug ang grasya ni Ginoong Hesus, ug ang panagdain sa Balaang Espiritu among malilipay, magpabilin ka namo gikan karon hangtod sa walay katapusan. O kinitanan ang giampo pinaagi lamang sa bugtong anak na si Ginoong Hesus. Amen.